Okay, alright. Okay, so yesterday saya cakap kita akan buat tutorial jam 9, jam 11 nanti kita akan discuss implicit differentiation. Tapi kita tukar, kita tengok dulu implicit differentiation dengan second derivative yang saya tak explain dalam video. And then later jam 11 nanti kita akan discuss tutorial. Okay, so we have already learned first principle, all the basic rules dekat sini. Okay, ini kamu kena masterkan lah untuk kita buat semua benda yang lain. Mesti kena masterkan basic rules ni. Also differentiation of exponent, differentiation of ln dengan differentiation of trigo. Okay? Right, so before kita masuk implicit differentiation, kita tengok dulu higher order derivative. Boleh jadi second derivative, boleh jadi third derivative, tapi biasanya untuk soalan dia sampai second derivative lah. Okay, first derivative kita representkan dia sebagai dy over dx ataupun y prime ke f prime ke. Okay, second derivative kita representkan dia sebagai d2y over dx square. Okay, macam itulah cara sebutnya, d2y over dx square, which means second derivative lah. Ataupun kita representkan dia sebagai y double prime dekat sini. Okay, so basically apa maksud by second derivative? Kita just differentiate lagi sekali je. Okay, let's say here we have px equals to this function. So the first derivative, let's say we have p prime. Kenapa tak boleh? We have p prime x. So differentiate negative 2x4, we have negative 8x power 3. Here we have 27x square. Here we have minus 10x, differentiate 7 dapat 0 lah. Okay, so itu first derivative. So if the question asks to find the second derivative, basically just differentiate lagi sekali je. So we will have negative 24x square plus 27 multiplied by 2, we have 54x minus 10. Okay, so let's say if the question asks to find third derivative, sama juga kita just differentiate sekali lagi. Okay, negative 24 multiplied by 2, we have 48 x plus 54. Okay, alright, ini paling basic lah. Okay, let's take a look at example 12. So we have a function y equals to x square over x minus 1, find dy over dx and d2y over dx square, first derivative and second derivative. How do we differentiate this one? By using Quotient rule. quotient rule. Quotient rule. So we have u equals to x square, u prime is equals to 2x, v equals to x minus 1, v prime equals to 1. Okay, tulis, make sure tulis. Jangan kamu fikir je dalam otak kamu u prime apa, u, v apa. Just write, okay, just scribble down all on the papers. Okay, tak ada no harm pun untuk kamu conteng-conteng. Okay, daripada kamu buat careless mistake, better you write it down. So here we have the formula. Apa formula dia? So formula v prime minus uv prime over v square. Okay, good. Alright, mesti kena v dekat depan dulu. Okay, v u prime minus u v prime. Okay, tak boleh terbalik-terbalikkan pun. Jangan terbalikkan lah, just ikut je formula ni. And then here we have our v is x square, our u prime is 2x minus u, betul ke ni? Salah lah. V is x minus 1, u prime is 2x minus u is x square, v prime is 1. Okay, over v square is x minus 1 square. Okay, if possible, mesti kena simplifykan. Lagi-lagi bila kamu jawab soalan objektif, kamu kena tahu final answer tu yang mana satu yang betul. Okay, kalau kita jawab subjektif, tak kisah. Okay, maybe after you simplify, contoh kamu simplify satu step. Okay, kamu tinggalkan jawapan dekat situ. Kalau itu jawapan dia, yes, you can get the mark. Okay, tapi bila soalan objektif, dia ada bagi choices of the answers. Okay, so kamu kena tahu cara yang paling simplified. Okay, all type of the answers kamu kena tahulah. Okay, so mesti kena tahu simplifykan dia. So here we have kalau kita expand atas, kita ada 2x square minus 2x minus x square over
x minus 1 square. Okay, so we should get x square minus 2x over x minus 1 square. Okay, so this is our first derivative. Okay, dah tak boleh apa? Simplifykan dah. Okay, kalau kamu nak factorizekan x pun tak ada masalah. Tetapi kalau kamu tengok kat sini dia suruh cari second derivative. Okay, dia suruh cari second derivative. So we are going to use this as our dy over dx lah. Okay, to find our second derivative, which means sekali lagi kita akan gunakan quotient rule kat sini. So ini ialah u kita, ini ialah v kita. Alright, so to find our second derivative, saya guna colour lain sikit lah. Okay, so here we have dy over dx equals to x square minus 2x over x minus 1 square. So to find the second derivative, kita just buat balik je lah. U kita dekat sini is x square minus 2x, v is x minus 1 square. Betul? Alright, okay. So now just apply quotient rule sekali lagi. So u prime is equals to 2x minus 2, v prime is equals to power rule. Apa kita buat? Power bawa pergi depan and then Differentiate di dalam. salin balik dulu. Okay, salin balik dulu. Power minus 1 so jadi 1 and then differentiate dalam. Differentiate dalam akan still jadi 1 lah. Okay, so itu je jawapan kamu. Okay, ingat power rule mesti kena apply 4 steps ini. Okay, mesti kena apply 4 steps. So here we just use the formula for quotient rule again to find our second derivative. Okay, so vu prime minus u v prime. Ya saya. Boleh darab tu tadi yang v prime tu. Boleh darab masuk. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh. Let's say you have 2x minus 2. Okay. So here we just use the formula. We have x minus 1 square, 2x minus 2 minus x square minus 2x. Tak muat pula. Sini is 2x minus 2. Okay. Nak expand boleh tak? Expand pun tak apa. Depends on the question lah. Okay. So x minus 1 square. X minus 1 square ialah v kita. Ingat formula ialah v square. So kita kena square sekali lagi. Right. So as you can see here, kalau kita tengok dekat denominator kita, kita ada x minus 1. Okay. So dekat sini kita ada x minus 1. Dekat sini pun somewhere here kita ada x minus 1. Sorry, bukan situ, sini. Okay. Kita boleh factorizekan dia kan. Nampak tak kenapa saya tak expand tadi at the first place. Okay, sebab kita boleh factorizekan dia. Alright. So now let's kita factorizekan dulu lah. Kita factorizekan dulu. So here we have x minus 1 square. Dekat sini kita boleh factorizekan 2. So 2x minus 1. So here we can factorizekan x minus 2. So ini tadi macam tadilah, kita boleh factorizekan 2. So 2x minus 1 over x minus 1 power berapa? 2. 4. Okay, 2 square. 4. Darab Okay, so here kalau kamu tengok dekat denominator kita ada x minus 1, macam saya cakap tadi, we can factorize x minus 1 dekat sini dengan x minus 1 dekat sini. Okay, so which means 2 pun boleh juga. 2 dengan 2 ni pun boleh factorizekan. So we can factorize 2x minus 1. So yang tinggal dekat sini ialah x minus 1 power 3 kan sebenarnya. So kita keluarkan 1, dia tinggal x minus 1 square. Okay. So sini kita factorizekan 2x minus 1 tadi. So yang tinggal ialah x minus 2. Okay. x minus 2. So over x minus 1 power 4. So as you can see from here, this one dengan this one kita boleh simplifykan. Okay, ini ialah power 1, ini power 4. Which is kalau bahagi, power dia kita akan minus lah. So you are going to get 2. Okay, yang dalam ni kita boleh simplifykan. Kita boleh expandkan dia lah. Okay, kita boleh expandkan. So kalau expand yang dalam tu dapat berapa?
Ada x square minus 2x plus 1 minus x square plus 2x. Tinggal berapa tu kalau kita simplifikan yang dalam tu? 1. 1. Kenapa macam takut-takut? 1. X square minus x square 0. Okay, minus 2x plus 2x 0. So yang tinggal ialah 1, which means 2 multiplied by 1. So we get our final answer 2 over x minus 1 cube. Okay, so that's going to be your answer for second derivative. Okay, so sebenarnya dekat sini, mestilah dekat sini. Inilah sebenarnya jawapan tu dah diterima dah. Okay, tapi since kita jawab soalan objektif, mesti dalam bentuk yang paling simplify. So you have to simplify your answer. Okay, so here is your second derivative. Okay, boleh faham sampai sini? Boleh? Faham, Miss. Boleh, Miss. Alright. So next we are going to look at our implicit differentiation. Okay. So implicit differentiation. So what does it mean by implicit differentiation? Okay, selalu kita ada y equals to 2x square. Contohlah saya ada y equals to 2x square. Okay. So bila soalan suruh differentiate, kita tulis terus dy over dx. Okay, dy over dx equals to 4x, betul tak? Okay, so apa maksud dia? So here y equals to 2x square is the question. Question sebenarnya cakap differentiate y with respect to x. Okay, differentiate y with respect to x, which means differentiate y with respect to x. Okay, so contohlah kalau saya ada p is equals to 2q. Okay, 2q square lah contoh. Differentiate p with respect to q, dia akan jadi dp over dq equals to 4q. Alright, itu maksud dia. Sebab tu kita tulis y dy over dx. Okay, apa akan jadi kalau saya padam ni, contoh saya ada y equals to 2xy. Okay, y is equals to 2xy. Saya nak differentiate with respect to x. Adakah dia akan jadi 2 dekat sini? Tak kan? Kita tak boleh differentiate with respect to x kan sebab kita ada y dekat sini, betul tak? Kan? Nampak faham tak apa yang saya tengah Ya, Miss. Okay, faham ke? Alright, so itulah apa sebab itulah kita kena apply implicit differentiation dekat sini. Okay, so apa yang kita buat before this, just y semua ni in terms of x, itu ialah explicit function lah. Kita just differentiate everything with respect to x. Okay, bila kita ada xy, y square dalam satu equation kita, dalam satu function kita kena apply implicit differentiation. Okay, so macam mana nak buat implicit differentiation? Gagap-gagap. Just 2 steps sahaja. Okay, let's say kalau tengok dekat question sini dia suruh cari find dy over dx. Okay, we are going to apply, the first step is to differentiate each term with respect to x. Okay, differentiate each term with respect to x. Bila saya cakap pasal each term, maksudnya ini differentiate with respect to x, ini differentiate with respect to x, ini pun differentiate with respect to x. And then we are going to express dy over dx in terms of x and y. Okay, maksudnya jadikan dy over dx sebagai subjek lah sebab kita nak cari dy over dx. Okay, tapi yang kamu kena tahu bila kita buat implicit differentiation, bila kamu differentiate y, let's say lah saya bagi satu equation dekat sini, ada y square plus 4x equals to 6x square. Okay, contoh satu equation dekat sini. Okay, kita nak kena buat, kamu tahu kamu kena buat implicit differentiation sebab kita tak boleh jadikan y kita subjek. Okay, dia jadi lagi susah lah, lagi complicated. So we have to apply implicit differentiation. So what are we going to do is differentiate each term. Okay, differentiate each term. So ini kita tulis 4x equals to d over dx 6x square. Okay, so differentiate 6x square with respect to x, macam biasalah terus jadi 12x. Differentiate 4x with respect to x, macam biasa sebab 4x ni semua in terms of x, so dia terus akan jadi 4. Okay, so how about differentiate y square with respect to x? Kalau kita tengok dekat sini, ini tak ada x, dekat dalam ni tak ada x. Okay, so how are we going to do that? Differentiate macam biasa, which is kalau kita differentiate y square dapat apa?
Soal Dua y. Bawah. 2y. Tapi bila kita buat differentiate with respect to x, kita kena letak dy over dx dekat belakang dia. Okay. So whenever you differentiate y with respect to x, kamu kena letak dy over dx. Okay. Differentiate macam biasa, y tu, apa function yang kamu ada tu, differentiate macam biasa tapi kena letak dy over dx. Okay. So itulah cara kita buat implicit differentiation. Kita tengok dulu example 20 dekat sini. So, macam mana kita nak tahu kita kena guna implicit differentiation? Sebenarnya untuk any functions kita boleh guna implicit differentiation. Tapi kalau kita tengok kat sini, y tak boleh nak jadi subjek kan? Dia susah, kamu akan dapat cube root nanti. So, panjanglah kerja dia. So, we can just apply implicit differentiation. Which means kita akan differentiate each term with respect to x. Ini tak payah tulis pun tak apa saya just nak bagi tahu kamu je. Kamu terus differentiate pun tak ada masalah. Okay. So differentiate y cube with respect to x. Differentiate y cube akan dapat 3y square. Tapi kita differentiate with respect to x. Belakang kena tulis dy dx. dy over dx. Okay, so ingat ini penting Right, so here differentiate 6x with respect to x macam biasalah, which is we are going to get plus 6. Here differentiate x square with respect to x, we get 2x. Okay, so now the question asks to find dy over dx, so kena jadikan dy over dx sebagai subjek. So dy over dx is equals to 2x minus 6. Ini sebenarnya multiply sebenarnya. Okay, dia darab. So ini akan bahagilah ke sebelah. Over 3y square. Okay, so that is how you find your implicit differentiation. Okay, ini yang paling basic lah. Nanti Yes. kita akan saya. Bukan 6 kata. Ya betul lah tu 6. 6. Thank you. Alright. Nak simplifykan pun boleh, terpulang tak ada masalah. I mean like factoriskan 2 pun tak ada masalah. Masih lagi sama jawapan dia. Okay, let's take a look at example B. So here you know that you have to apply implicit differentiation sebab kamu ada function x ln y dekat sini, okay? So x ln y, x ialah polinomial, okay? X ialah polinomial, ln y ialah logarithm, okay? So as you can see here, kita sebenarnya ada 2 function, okay? Macam mana kita nak differentiate ni? Kita tahu kita kena guna implicit, so we have to differentiate each term. So the question now is how to differentiate x ln y. Anyone? X ialah satu function, ln y ialah satu function. Yes, betul. Kita kena apply product rule dekat sini. Okay, kena apply product rule sebab x ialah satu function, y ialah satu function dekat sini. Okay, so kita kena apply product rule lah. Sebenarnya kalau kita differentiate x, y pun kamu kena apply product rule sebenarnya. Okay, so here we have u is equals to x, v is equals to ln y. Differentiate x with respect to x, kita dapat 1. So here, differentiate ln y with respect to x, akan dapat apa? 1 over y. Differentiate ln y dapat 1 over y, tapi with respect dy to dx. yes, y over dx. Okay, so now let's just use the formula. So kita nak differentiate yang left hand side ni, kita ada vu prime, so we have ln y multiplied by 1 equals to uv prime. So x multiplied by 1 over y akan jadi x over y lah. Sini tambah. Plus x over y dy over dx. Yang sebelah kanan ni akan jadi apa? Differentiate exponent. How do we differentiate exponent? 2b 2x. Yes. Salin balik, darab dengan differentiate the power. Okay, so differentiate power akan dapat 2 lah. Okay. So now just express your dy over dx sebagai subject. So here basically we will have dy over dx equals to 2e to x minus ln y. Sini ln y multiply by 1 akan jadi ln y je lah. Okay. So sini ialah x over y. Kita pindah sebelah akan jadi darab y over
x. Okay, so that is how we find implicit differentiation by applying product rule dekat sini. Boleh? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Alright. Boleh, Miss. So let's try one more question dekat sini. So, differentiate satu-satu, okay? Differentiate satu-satu each term. So saya tak naklah tulis banyak kali ni. Ini saya sekadar nak bagi tahu je. So you don't have to write pun sebenarnya. Boleh je terus differentiate. Okay, differentiate 3y square with respect to x dapat apa? 6y dy dx. 6y dy over dx. Differentiate 2y with respect to x, kita akan dapat 2 dy dx. 2 dy dx. Okay, differentiate je macam biasa, tapi kalau kita differentiate y, kena ada dy over dx. Differentiate xy, kena guna apa? product rule. Product rule. Product rule. Okay, x dengan y ialah two different functions, so we have to use product rule. So u is equals to x, v is equals to y. Differentiate x with respect to x, kita dapat 1. Differentiate y with respect to x akan dapat dy dx. dy dx. Okay, so dy dx. So here we are going to apply product rule lah, formula product rule kita. Ini kena guna product rule eh. So kita akan ada plus vu prime plus uv prime. Okay, so here differentiate x cube with respect to x, macam biasa tak payah fikirlah 3x square. Okay, so now kalau kamu tengok dekat sini kita ada dy over dx, dy over dx, dy over dx. So we want to make dy over dx sebagai subjek. Kita just, macam mana kita nak buat? Factorize. Factorize Factorize. out. Okay, factorize kan. Saya pindah dulu dy over dx plus x dy over dx equals to 3x square minus y. Okay, so kalau tak nak confuse, make sure dy semua yang in terms of dy over dx on your left hand side, yang tak ada dy over dx on your right hand side, and then we can just factorize dy over dx. So we get 6y kat sini kan? 6y. 6y plus 2 plus x is equals to 3x square minus y. So our dy over dx is equals to 3x square minus y over 6y plus 2 plus x. Okay, so that is our first derivative or by using implicit differentiation lah. Okay. Alright. So, okay, boleh salin dulu before kita proceed. Ada soalan setakat ni? Miss, Ya. ada kan yang soalan B itu. Aha. Apa bolehkah kalau macam kan x ln y is equal to e to x tu kita bawa pindah sebelah? X yang ini bawa pindah sebelah. Ya. Boleh. Contoh kalau kamu ada ln y equals to e to x over x. Okay. So kalau kita guna implicit differentiation, ini masih jadi 1 over y dy over dx. Ini kamu akan kena guna apa? Quotient. Quotient rule. Okay. Kena guna quotient rule lah. Kamu hanya akan susahkan lagi kerja kamu. Okay. Kalau kita boleh guna yang lain, kita elakkan guna quotient rule. Okay. Sebab quotient rule kamu akan berjumpa dengan fraction. So akan jadi macam lagi susah lah untuk kamu simplifykan. Tapi tak ada masalah, masih lagi boleh. Boleh juga. Okay. Okay, Miss. Alright. Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Example 21. Okay, second order derivative. So kita dah belajar tadi, second order derivative maksudnya kita nak cari the second derivative lah. Okay, so untuk implicit differentiation ni ada dua cara. Okay, sama ada kita jadikan dy over dx sebagai subjek and then kita buat second derivative, kita cari second derivative. Ataupun kita just implicitkan differentiation sekali lagi. Okay, faham ke apa saya tengah cakap? Contoh macam ni. Tak apalah, kita tengok example je lah. Okay, tengok example A.
So the question asks to find second derivative. Okay, so let's find the first derivative first. Yeah, pula first. So differentiate each term. So differentiate x square, we get 2x. Differentiate y square, we get 2y dy over dx. Differentiate 4 dapat 0. 0. Okay. Kalau dia tak tahulah. Okay, so ini senang je nak cari dy over dx, senang je lah. So we should have dy over dx equals to negative 2x over 2y. Which is we simplify, we get negative x over y. Okay, so that is our dy over dx. But the question asks for second derivative. So kalau guna second derivative, macam mana nak differentiate kan? Quotient rule. Quotient rule. Okay, so kita guna quotient rule. U kamu ini, V kamu ini. Right, so our U is negative X, U prime is negative 1, V equals to Y, V prime is equals to dy over dx. Okay, so now to find second derivative, so we have V U prime minus U V prime over V square, Y square. Okay, so dekat sini kita ada negative Y plus X dy over dx over Y square. Okay, so kita tak tinggalkan jawapan second derivative kita in terms of dy over dx. Okay, nampak kat sini kita ada dy over dx. Kamu tahu tak dy over dx kamu ni apa? Tahu. Di atas. Tahu? Yes, yang ada di atas ni. Ini dy over dx kita. So we can substitute our dy over dx. So we will have negative y plus x, negative x over y square. Okay, and we can also simplify this. Atas ni ialah negative x square over y, betul tak? So kita boleh samakan denominator kita. Kita akan dapat negative y square minus x square over y cube lah. Okay, over y cube. Okay, samakan denominator atas ni kamu akan dapat over y. So y ni boleh turun bawah, kita akan dapat y cube dekat sini. Okay, boleh faham ke? Faham ni. Faham, Miss. So itu ialah satu cara untuk kita buat second derivative. Untuk cari, okay, itu ialah salah satu cara untuk kita cari second derivative selepas kita buat implicit differentiation. Okay, which means kita jadikan dy over dx kita sebagai subjek, and then mana-mana ada dy over dx kita just substitutekan lah. Okay, so let's take a look at example B. Okay, ini salah satu cara lagi. Sebab bila kamu ada function yang banyak, macam saya cakap tadi, kalau boleh kita elakkan guna quotient rule. Sebab quotient rule akan ada fraction macam kat sini. Kamu ada fraction dekat sini. Okay, ini function yang senang. Kalau function yang susah, dia lagi susah lah untuk kamu simplify kan. So kalau boleh kita avoid guna quotient rule. Okay, so ini salah satu cara. Lagi, saya tulis dekat sini lah kejap . So kita ada xy plus y cube over 3 equals 3. So we want to do implicit differentiation. So differentiate each term. So xy macam tadilah kita guna product rule. Okay, so you will have u is equals to x, v equals to y, u prime equals to 1, v prime equals to dy over dx. Okay, so guna formula kita ada u prime, bukan v u prime plus u v prime. Okay, siapa yang macam confused tu, ini saya guna untuk ni product rule. Okay, so differentiate y square kita dapat apa? 2y dy dx. Y dy dx. Alright, thank you. 2y dy over dx is equals to 0. Okay, differentiate 3 kita dapat 0. Okay, so sekarang soalan tak cakap pun cari first derivative.
Okay, dia just cakap terus cari second derivative. Okay, kalau kita jadikan first derivative kita subject, kamu akan dapat quotient rule. Okay, kamu akan teruskan dengan quotient rule. Okay, itu salah satu cara lah. Okay, yang ni kita simplify terus lah. Y plus X dy over dx plus 2Y dy over dx. Okay. Satu lagi cara ialah kita akan apply implicit differentiation sekali lagi. Okay, untuk elakkan kita buat quotient rule, kita apply implicit differentiation sekali lagi, which means differentiatekanlah each term ni, kita kena differentiatekan sekali lagi with respect to X. So differentiate Y, kita akan dapat dy dx. dy dx. dy Okay, how do we differentiate this thing here? Macam mana differentiate ni? X dy over dx. Product rule. Apa? Product rule. Product rule, betul? Ini ialah satu function, ini ialah satu function. Okay, so kita akan apply product rule lagi dekat sini. Same thing works for here. Okay, sini ialah U, sini ialah V kita. So kita akan guna product rule dua kalilah dekat sini. Okay, so product rule senang je. Kamu just senang je product rule untuk kita simplifikan. Okay, instead of quotient rule. Tapi depends lah mana-mana yang senang untuk kamu. So let's do this one here. Kita ada U equals to, kejap saya pakai warna yang sama lah. Senang lah. Sini ialah U kita, sini ialah V kita. So U is equals to X, V is equals to dy over dx. U prime equals to 1. Differentiate dy over dx with respect to X akan dapat apa? D to y over dx tu. Ya, betul. Okay, akan dapat second derivative lah. Okay, sebab ini ialah first derivative. Differentiate with respect to X sekali lagi akan dapat second derivative. Okay, now we are going to apply the formula. Kita ada VU prime, so kita ada dy over dx times 1 plus UV prime, X d2y over dx square. Yaish. Apa kena? Okay, so next function ni pun sama jugalah, kita akan apply product rule juga. So here is your V, here is your U, V. So U kita ialah 2Y, V kita ialah dy over dx. Differentiate 2Y kita akan dapat 2 dy over dx. Differentiate V kita akan dapat second derivative d2y over dx square. So apply product rule lagi sekali. dy over dx VU prime darab dengan 2 dy over dx plus 2y d2y over dx square. Okay, saya harap kamu nampak lah apa yang saya tengah buat. Serabut pula. Okay. Alright. So differentiate 0 akan dapat 0 lah. Equals to 0 terus. Equals to 0. Okay. So now what is left to do ialah kita kena simplifikan. The question asks to find d2y over dx square. So kita kena jadikan ini sebagai subjek. Macam apa yang kita buat tadi, kita nak jadikan ni sebagai subjek, kita pindahkan semua dia ke sebelah kiri. Yang tak berkenaan, semua ke sebelah kanan. Okay, so before that kita simplifikan dulu. Apa yang kita boleh simplifikan? dy over dx, dy over dx. Boleh tambah tak? Boleh. Boleh. Boleh, dia akan Boleh. jadi apa? 2 dy dy. dx. 2 dy 2 dy dx. dx. Okay, 2 dy dx. Kenapalah pen saya ni? Plus x d2y over dx square. Okay, here. How to simplify this? dy over dx multiply by 2 dy over dx. Akan jadi apa tu? 2 dy square, 2d square y D over square. dx square. Y. Okay. Saya ada soalan dulu. Adakah ini d2y over dx square, adakah dia sama dengan dy over dx square? Sama tak? Tidak.
Tidak, tak sama. Okay, lain. Ini ialah ini ialah second derivative. Okay, ini ialah first derivative, kita squarekan. Okay, so dia dua benda yang berbeza. So kalau kamu tengok function dekat sini ialah dy multiply by dy over dx. Okay, dy over dx multiply by dy over dx, which is sepatutnya kat sini kamu akan dapat dy over dx square. Okay, dia bukan d2y over dx square, dia bukan second derivative kat situ, dia ialah dy over dx, kita squarekan dia. So simplifykan lagi yang belakang, kita dapat d2y over dx square equals to 0. Okay, so now apa yang tinggal ialah kita jadikan ini sebagai subjek lah. Okay, kita ada x d2y over dx square plus 2y d2y over dx square equals to, yang tak berkenaan bawa sebelah kanan, negatif dy over dx minus 2 dy over dx square. Okay, so yang kita nak cari, kita boleh factorizekan x plus 2y negative 2 dy over dx minus 2 dy over dx square. So lastly, your final answer should get negative 2 dy over dx minus 2 dy over dx square over x minus 2y. Minus ke plus kat situ? Plus kan? Plus. Okay. Boleh faham? Boleh Miss. Okay, so daripada sini ke sini basically just basic mathematics kamu lah, kamu just factorizekan apa yang kamu nak cari. Okay? So ini ialah salah satu lagi cara, okay, untuk elakkan kita guna quotient rule. Kalau kamu nak daripada sini lepas kita buat first derivative, kamu nak cari jadikan dy over dx kamu subjek. Contoh kamu ada dy over dx x plus 2y equals to negative y. So which is kamu akan dapat dy over dx equals to negative y over x plus 2y. Okay, kamu jadikan dy over dx subject. To find your second derivative, you have to apply quotient rule. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah, boleh juga, sama je dekat situ. Tapi kadang-kadang bila kamu akan tengok soalan parsial kamu, dia banyak suruh show. Okay, dia banyak suruh show. So apa yang kita buat kalau soalan show tu ialah just apply implicit differentiation sekali lagi. Okay, itu salah satu cara lah. Tapi terpulang mana-mana cara pun boleh juga, sama je, tak ada masalah. Alright, so that is how we use our implicit differentiation. Okay, implicit differentiation apa? Just differentiate each term. Kalau kamu nampak y, just letak dy over dx. Differentiate macam biasa, just kena letak dy over dx dekat belakang dia. Okay. Miss, Yes. dy over dx dia nak payah submit sub in kah? Yes, boleh submit sum in pula. Boleh juga. Apa yang kita dah ada dekat apa yang kita ada dekat sini, kita boleh substitute dekat sini. Okay, boleh. Okay. Kena juga sebenarnya, tapi depends kepada soalan lah. Kalau soalan suruh show, setakat show je lah. Kalau dia memang suruh simplify answer, kamu kena substitutekan ni. Negative y over x plus 2y kena substitutekan kat sini. Okay, sepatutnya kena substitutekan lah. Kamu substitute lah sendiri kat sini. Boleh? Okay. Boleh Miss. Boleh. Alright. So next. Last question dekat sini. Tapi kalau kamu rasa senang, kamu okay untuk buat quotient rule, yes, you can apply quotient rule. Tapi mesti kena dalam simplified version lah. Okay, simplified form. Okay, simplified form. Alright. So kita tengok last question for example 22 for implicit differentiation. Kita ada curve x cube plus y cube equals to kx plus 2y. Okay, passes through point 1, negative 1. Determine the value of a, the value of k. Bila dia cakap passes through, maksudnya ini nilai apa?
X dan Y. Ya, kalau dia cakap pasal point je, ini ialah nilai X dengan Y, kamulah saja substitute lah dalam kita punya curve dekat sini. So we will have at 1, soalan A at 1 negative 1, we have 1 cube plus negative 1 cube equals to K 1 plus 2 negative 1. So here we have 2, 0. Here we will have 0. Here you have K minus 2. So we have K is equals to 2. Okay. So ini macam soal, nanti kamu akan belajar dalam chapter 10, application of differentiation. Whenever the question said passes through, kita just sub je dalam X dengan Y kita. Okay, so let's see. Question B. Find dy over dx at point 1 negative 1. Okay, macam saya cakap, bila dah bagi point ni, apa yang kita kena buat ialah subkan sahaja dalam X dengan Y kita. Differentiate dulu baru substitutekan. Okay, differentiate dulu baru substitutekan. So now we are going to apply implicit differentiation dekat curve kita. So which is curve kita ialah x cube plus y cube equals to k is 2 2x plus 2y. Okay, so now we are going to apply implicit differentiation. So differentiate x cube, we get 3x square. Differentiate y cube with respect to x, kita ada 3y square dy over dx. Jangan lupa differentiate 2x, we have 2. Differentiate y, kita ada 2 dy over dx. Okay, boleh ke? Jelas? Boleh, Miss. Boleh? Okay. Nak senangkan kerja kamu, sebab dia tak suruh express dy over dx in terms of x dengan y. Dia memang suruh cari value of dy over dx when x equals to 1, y equals to negative 1. So tak perlu susah-susah, kita just masukkan je terus sekarang. At 1, negative 1, we will have 3, 1, 3, 1 square plus 3 negative 1 square dy over dx equals to 2 plus 2 dy over dx. Okay, so here we have 3 plus 3 dy over dx equals to apa ni, apa yang saya tengah buat ni, 2 plus 2 dy over dx. Okay, so ini ialah term yang sama, 3 dy over dx dengan 2 dy over dx ialah benda yang sama, kita boleh tolak. So 3 minus 1, kita ada dy over dx. 2 minus 3, kita ada negative 1. Okay, so that is your value for dy over dx. Okay, kalau kamu nak jadikan dy over dx kamu subject dulu pun tak ada masalah, boleh sahaja. Okay, boleh? Okay, Boleh, Miss. alright. Okay, so next question. Okay, ini yang saya cakap. Saya tak pastilah, soalan ni sangat popular masa exam. Okay, soalan ni ialah soalan yang popular sangatlah untuk soalan exam. Tapi saya tak pasti untuk objektif macam mana dia nak keluar ataupun dia takkan keluar ke, saya tak tahulah. Okay, sebab soalan show kan, soalan show macam mana dia nak suruh kamu show kan untuk soalan objektif. Saya pun tak pasti lagi, soalan format macam mana pun saya tak tahu juga. Yang tahu, saya tahu cuma ada berapa soalan dengan berapa lama, berapa jam. Okay, 1 hour 30 minutes. Berapa soalan, chapter mana, berapa soalan, saya tu semua masih belum tahu lagi. Okay, so saya tak dapat nak tolong kamu macam mana, dari segi macam mana soalan, bentuk soalan tu. So apa yang kita boleh buat ialah kita just belajar je lah macam biasa. Okay, so for question C kat sini dia suruh show this thing here. Okay, sama juga ada dua cara. Contoh, satu cara ialah daripada sini. Okay, daripada sini. Ataupun kita simplifykan sikit lah. Sini kita simplifykan sikit. Kita jadikan dy over dx kita ni. Dy over dx. Kalau kita kumpulkan, kita ada 3y square minus 2 equals to 2 minus 3x square. Betul tak? Kan? Betul tak saya buat? Betul, Miss. Betul. Betul. Betul saya buat. Okay, kita simplifykan sikit. Okay. So, apa sebenarnya saya nak cakap tadi? Okay, kita ada dua cara. Sama ada kamu cari dy over dx, jadikan dia sebagai subjek, which is ini kena pindah sebelah lah. Okay.
cari dy over dx, cari second derivative, substitutekan dekat dalam equation ni, kamu akan dapat 0. Okay, itu adalah salah satu cara. Okay, one more ways to do this question ialah apply implicit differentiation sekali lagi. Okay, so sekarang boleh nak apply implicit differentiation dekat sini, tak ada masalah. Tapi saya nak apply kat sini sebab lagi sikit, dekat sini kamu kena apply product rule dekat sini, kat sini pun kena apply product rule. Okay, so here kita kena apply sekali saja product rule. So u is equals to dy over dx, v is equals to 3y square minus 2. Okay, faham ke apa saya tengah cakap ni? Boleh ke? Boleh Miss. Okay. So d2y over dx square, apa v prime kita? 6y dy dx. Okay, 6y dy dx. Okay, so now just apply the formula. So untuk dekat sini yang kita akan apply product rule, so apply the formula, we will have vu prime 3y square minus 2 d2y over dx square plus uv prime which is dy over dx multiplied by 6y dy over dx. Kita dapat apa? Apa yang kita akan dapat? 6y dy dx. Square. Yes, betul. dy dx square equals to, yang di sebelah kanan ni differentiate with respect to x, differentiate 2 akan dapat 0, differentiate minus 3x square kita akan dapat minus 6x. Okay, so macam kamu cakap tadi, now kita akan simplify kan, ini akan jadi 6y dy over dx square. Okay, square kan bukan second derivative kita. So here kita ada 3y square minus 2 dy over dx, so plus 6y dy over dx square. So, kalau kamu Miss, tengok kat sini, ini ya, 3y square minus 2d 2y dx. oh yes. Alright, thank you. d2y over dx square. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ini ialah this thing here. Ini pun dah okay, 6y dy over dx square and then 6x. Kita buat plus kan. 6x equals to 0. Sure. Okay. So that is how we do implicit differentiation. Kalau macam saya cakap tadi, ada macam-macam cara. Kamu nak cari dy over dx, jadikan dy over dx sebagai subjek. And then cari second derivative kamu, guna quotient rule, cari second derivative, jadikan second derivative kamu subjek, subkan dalam ni. Okay, and then kamu akan dapat 0. Itu adalah satu cara lagi, tapi dia akan jadi panjang lah. Okay, dia akan jadi very long working solutions. Okay, so untuk senang kita just apply lagi implicit differentiation sekali lagi. Tapi make sure kamu kena faham konsep lah, ini dengan ini kena guna product rule. Okay, boleh faham? Boleh Miss. Okay, ada soalan? Boleh, Miss. Implicit differentiation. Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu dekat sini. Nanti kamu rehat dululah, makan ke, buat apa yang kamu suka. Jam 11 nanti kita akan discuss soalan tutorial. Okay, boleh? Boleh Miss. Alright. Boleh, Okay, Miss. so that is all for Boleh, now. Kita jumpa kejap lagi. Thank you class. Okay, Thank you Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you Miss. Thank you, Miss.